Guys, shout out. Sige, operate. Yan, dahan-dahan. Tapos hilahin mo, tapos dahan pataas. Yun. Ito tataas mo to, yan. Tataas mo konti yan. Yan, para tataas siya. Eh. Yun. Tapos baba mo yung isa. Ito, baba mo yan, yan. Tapos dahan-dahan mo itaas yan habang hinihila mo to. Yan. Yan, sige, hila. Dahan-dahan itaas. Yan, taas mo yung manubila yan. Taas mo to, taas mo. Yan, taas mo konti lang. Nabigla eh. Yan. Mainit yung diserto. Yan. Yan, taas mo yan konti. Taas mo. Okay, taas mo. Yan. Bitaw. Ay, para pumantay yan, ito, i-close mo yung bucket. Yan. Tapos taas mo. Hindi to. Hindi, ito hilahin mo yan. Yan, sige, itaas mo to. Ganito ko sa swing. Oo. Taas mo konti para hindi mahirapan. Ito, itaas mo to. Yan. Taas mo yung bomb, sipa. Sige. Sipa. Yan, tapos swing mo konti. Yan. Tapos yung dito sa dito, itaas mo ito, to. Yan. Tapos, yan. Yan. Yung pantay mo na lang. Bukas mo yung yung kamay. Sige. Yun. Pinapawisan ako dito, mainit. Ay, taas mo para hindi mahukay. Yan. Taas mo pa, sipa. Yun. Banti doon. Mag-uukay tayo. Dito sa kabila. Taas mo yung bomb. Sige, taas mo yung bomb ba? Ayan. Banti. Ikot mo yung para hindi ka mahirapan. Yung swing. Dito sa kabila. Yan. Hindi, wag mo muna pandari. Ikot mo muna yung bomb. Yan. Ipantay mo doon sa gulong. Yun. Tapos, abanti tayo. Di, bitawan mo yung yan. Yan. Punta mo doon.